वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर एर्दोगान ने बलूचिस्तान ट्रेन धमाके पर अफसोस का इजहार किया। जनूबी ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले, मिसाइल तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का कहना है ईरानी फौजी खतरात से अपने फौजियों को महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की। हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, वज़ारत खारजा का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, कहा हमलों का जवाब दिया जाएगा, ईरान अपने दिफा से नहीं हिचकिचाएगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खबरदार कर दिया कि किसी नई जारहियत या खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदेही कर ली है। ईरानी पास साराने इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के राहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का हज पर पैगाम, कहा ईरान ने जारे अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ नाकाम बना दिए। सेहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं। सऊदी अरब ने कहा है इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फलस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिले वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से राबते। तुर्क खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अमन मुज़ाकरात के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। यकीन है कि ईरानी अवाम इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मिस्री सदर से गुफ्तगू में ईरान के सदर ने अरब ममालिक बिलखुसूस खलीज ताउन काउंसिल के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया है। सदर पेज़ेश्कियान ने मिस्र और दीगर इलाकाई फ़रीक़ैन की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कल अदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी गिरोह को किसी भी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर जारी मुश्तरका एलामी के मुताबिक कल अदम TTP और ETIM समेत किसी भी गिरोह को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक व तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। CPEC के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म के 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट स्कूल जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा तहकीक और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत मिले ताकि फ़लाह इंसानियत के लिए काम हो सके। जज्बा मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में कौमी इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था हज का दिन अल्लाह की रहमत और फज़ल करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। अल्लाह हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह इस्लामी इक़्तिदार को अमली ज़िंदगी में राइश करने की तौफीक दे।
پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ ترک میڈیا کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کی بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ پاکستان ابھرتی سفارتی اور معاشی طاقت، عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کی معاشی مضبوطی کی وجوہات میں IMF سے تعاون اور خلیجی سفارتکاری شامل ہیں۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان عالمی مالیاتی منڈیوں میں اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستانی معیشت میں استحکام، روپیہ 280 فی ڈالر پر مستحکم۔ KSE 100 انڈیکس میں سال بھر صرف 1.3% کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کے ذخائر اور 5 ارب ڈالر کی قرض سہولت میں توسیع کی۔ چین نے پاکستان کے پہلے پینڈا بانڈ کے لیے 257 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ عالمی معاشی طاقتیں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کی معترف نظر آ رہی ہیں۔ گوادر بندرگاہ خطے میں مستقبل کا اہم اسٹریٹجک لاجسٹک ہب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خلیجی جنگ کے دوران تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے مبینہ طور پر حاصل کیے گئے 72 ارب روپے کے غیر معمولی منافع پر غور اور کراس سبسڈی کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جنگ اور نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق قائم کی گئی یہ کمیٹی آئندہ وفاقی بجٹ سے متعلق بڑے مالیاتی اور معاشی امور کا بھی جائزہ لے گی، جن میں اخراجات میں کفایت شعاری، ترقیاتی اخراجات کی ترجیحات، توانائی شعبے میں اصلاحات، مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں رائٹ سائزنگ اقدامات کا نفاذ شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشوں کی حمایت پر پاکستان دوست ممالک کا شکر گزار ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی سے متعلق بحث میں گفتگو، کہا پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق امن کا فروغ اور تنازعات کا حل ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں، عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے۔ عالمی سطح پر قوانین کا یکساں اطلاق ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر 8 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ 3 روزہ دورہ نیو یارک میں اسحاق ڈار اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اور اقوام متحدہ کے سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حج پر پیغام، حجاج کرام کو مبارکباد دی، پاکستان سمیت امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کی خصوصی اپیل کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین کے کیمپوں کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ حج پر آئے 100 برس کے بزرگ شہری سے خصوصی طور پر ملے اور کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے، مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار عازمین کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی، ولی عہد اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ بکرے پچھلی بار کی بنسبت اس دفعہ بہت مہنگے ہیں، جتنے میں پچھلے سال جوڑی مل رہی تھی اتنے میں ایک بکرا مل رہا ہے۔ کرائے بڑھ گئے ہیں اور گندم مہنگا ہو گیا، گھاس مہنگا ہو گیا، مہنگائی کی وجہ سے ہم بھی اوپر ریٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ سامنے کھڑا ہوا 1.5 لاکھ روپے کا جانور ہے، 80 لگا دیے تو واپسی جا کے چرپائی پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے۔ 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 1.30 کا، 1.40 کا، شکر اللہ کا ہمارے کو روزی بچی۔ پوچھتا ہوں لوگوں سے تو پچھلے سال کی بنسبت اس سال کافی مہنگا ہے ریٹ۔ منڈیوں میں قربانی کے جانور اور وقت کم رہ گیا، بھاؤ تاؤ اور من پسند جانور خریدنے کی کوششیں تیز، خریداروں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ، بیوپاریوں کی چارہ اور ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے کی دہائی۔
नारोवाल की मवेशी मंडी में चांदी नामी बैल अपनी खूबसूरती के बायस तवज्जो का मरकज। मुल्तान में शहरी के पाले हुए 30 सफेद बकरे भी कुर्बानी के लिए तैयार। बकरों की सेहत और खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा है, पाकिस्तान में हर साल कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कमी हो रही है। 2022 में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की गई थी, जो मुसलसल कमी के बाद अब 65 लाख तक पहुंच गई है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए माहिर माशियात डॉक्टर शाहिदा वजारत ने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिन पाकिस्तानियों की आमदन ज्यादा है वो भी कुर्बानी नहीं कर पा रहे। आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हुकूमत पंजाब का ईद के दिनों में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। लेस्को चीफ के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के लिए अफसरान और मुलाजमीन 24 घंटे ड्यूटी पर होंगे। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया है। हाई लॉसेस फीडर्स पर भी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। और ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कल सुबह कैंप डेविड में काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहदे से सुपुर्दोश होने वाली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार समेत तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे।